मैजिक रिंग, फिर चेन 1, बारह सिंगल क्रोशे, अब दूसरा यार्न उसी स्टिच में चेन 3 बनाएंगे। उसी सेम स्टिच में हम 3 टाइम्स पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे। अब उसके पास वाले स्टिच में 3 टाइम्स 2 लूप्स करेंगे। अब बाकी के 7 लूप्स हम एक साथ पुल थ्रू करेंगे। अब चेन 3 और उसी सेम स्टिच में 1 स्लिप स्टिच। हमारा पहला पेटल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमें 5 और पेटल्स बनाएंगे। टोटल हमें 6 पेटल्स बनाएंगे। फिर से हम वही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। चेन 3, फिर उसके वाले पास वाले स्टिच में 3 लूप्स, फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 लूप्स, देन टुगेदर 7 लूप्स पुल थ्रू करेंगे।